illallah. La ilaha 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 illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ambe Allah tanu ala ambi tanu emuye sangolo tigiye Allah ambe itanu emuye dugumakolo tigiye Allah ambe itanu san ani duguche tigi Allah ambe itanu seba yawati emu yanga lendo ika masaya kan ebe ko ladon ka labo choyala miye ija abaraka iye emu tumbe tasma kono kumana mena ibi yere yira Musa la Quran surah muga ani suratul namli ni wele ko ndiginye surah aya wolumla kumana mena aba ayira yira Musa la wala saka mission di Musa ma Musa kata kuma ni mogo wiye ni keren la Firauna ka kata kuma Firauna fe ana aka manto mogo tumamina ka soroka wara kata Israel ka denw yɛrɛ ma mission fana tun y'o ye aka kuma ni Israel ka denw fana ye ka kɛ hakili jigi ye o don a y'a yɛrɛ yira tasuma de kɔnɔna na tumana mina Musa gɛrɛla tasuma in na a ɲɛ tɛ fɛn na nga a nana gɛrɛ tuma min na mankan de bɔra tasuma kɔnɔna na tasuma kɔnɔ mankan bɔra a ye mun fɔ falamma ja'aha nudiya an burika man fi nar wa man hawlaha kabako do ya ye ala bɛ kuma tasuma in kɔnɔna na duga bɛ mai ko duga bɛ mai maa mun bɛ tasuma kɔnɔna na ko barika de bɛ ale ala ye a yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ma ya ye ni y'a ye danfɛn bɛ ala mankutu a yɛrɛ de y'a mankutu cogo fɔ a kumana de walasa mɔgɔw ka a dɔn a bɛ mankutu cogo min mɔgɔw ye ala ka kuma ni bila ka taa nɔrɔ ko lakali donc kumaw sɔrɔla minnu ka fisa ni ala yɛrɛ ka kuma ye a ko dɔgɔ bɛ ale ala ye tasuma kɔnɔna na ani tasuma lamini bɛɛ lajɛlen nin kuma nin ye kabako kuma ye dɛ o de kosɔn a b'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ taa arjana na fa i ka tɛmɛ jahannama fɛ jahannama tɛ dɔwɛrɛ a bɛ kɔrɔnɛ sura 19 kɔnɔna la a ye 71 a bɛ yen maa si tɛ taa k'i bɛ arjana sɔrɔ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ jahannama fɛ o y'o fana miiri ka kɛ ko jahannama c'est-à-dire que kiiri tigɛlen jahannama yɛrɛ n'i donna yen i tɛ tɛmɛ dɛ ka fɔ e bɛ don yen ka tɛmɛ ka taa ayi ala bɛ misali d'i ma suratul waqi'a kɔnɔna na a ko tasuma mun bɛ aw bolo k'a misali jahannama mun bɛ ko fɔ aw ye ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ tasuma mun bɛ aw bolo ni ɲa bɔ yiri la tasuma bɛ bɔ yiri de la nin tɛ kabako ye a y'a yɛrɛ vante c'est-à-dire que a ko yala yiri mun bɛ yen tasuma bɛ bɔ yiri mun na yala aw de y'a dan wa ne de y'a danbaga ye ale ala de y'a danbaga ye a ko o tasuma dira aw ma ka kɛ mɔgɔɲɛ ye ani hakili jigi mɔgɔ bɛ taa jeni tasuma min na o de ye jahannama ye a ko k'ale ala bɛ kuma da wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimuna Quran surah muga ali kono ton aya binani ani aya sabar suratul ankabut chapitre 29 verset 43 kale ben dalen gushi men dalen nu famu baga ye mogo ye muni la limu doni bago de ben dalen nu famu ya ye aya ira tasma kono na ko Musa ka gere ako Musa ma sirane ala nye ay ne ala daun bunya ay gere ne la Allahu akbar Quran surah duru aya bisaba ani kononto bisaba ni duru suratul maida verset bisaba ani duru ala ko Muhammad Lamin ay sirane ala nye ay ne ala gasi sigi ay fero be yini ka gere ne la Allah ala dum tasma kono na na fɔra k'i ka ala minɛ i ma ye mɔgɔ dɔw bɛ yen
c'est la nous corona ka corona ba fo ko anya ala mine c'est a gelera sisa ate tige ate tu akoko ale ala mine kasoro sisa kasoro ala dum be tasma kono na ni ala mine tasma de bibolo bien kono na ni ala mine ni yamaru lendo ni be moni fi yamaru ani dumo keli de la ko alquran surata ani fla aya bidru ani aya saba aya inna nafsa la amaratu bisu'i illa ma rahima rabbuk atene abe made yamaru juguman de la maintenant sisa eki yere koron ala kama o de ka ala minek boni du yo oke geleya de be ndalen de dum am to ka foko ko tasma be an kula anto go bo tasma be an kula asito go bo tasma be ba kula ku yere bana wa ndalen de dum afa ka foko aka kalan kwa jamana ka kalan wala jamana ka kalan jamana de tewa geleya o de koso akoko Qur'an suratu Ankabut dewa aya fla Qur'an sura Ankabut aya fla ako adama demu awa hakilla kawbe abna arjana sorote ni dabara yawa ka foko an limanera ka to ka fo an li asiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna mo hakilla kobe toy te kasro ale ala mu ukoro bo Allah ni dae dora angona ankara limana join koy alhamdulillah ankara limana join ala ko ni kara limana join fo ale ki la jara ka fle yala eta ye chen ko akana kaw kono kaw be do arjanna kono nana alquran sura flat kuni aberse keme fla tani nani ako akana kaw kono kaw be do arjanna kono nana kasoro awma teme gele yaw fe kiraw ani anmo fe mugo teme na gele munu fe ko gele ya chama ye usoro toro chama ye usoro bana yu mine o corona fo ulu yere yu dama kashi ko ko ala anga gele ya nunu abe ba tuma jima ala ko no ko c'était un examen maintenant vous êtes admis Allah yeah donc nyana maya ko munu dusu kashi ko munu be ansoro la jarabi ma ko munu be ansoro tomorrow la ibeda I kamana bega afoko inna lillahi wa inna ilayhi raji'una alquran sura fla averse kema bidru an woro akoko isigi kata alama ko belajele alan ka koye asen kata alama akono kera aya keme bidru ani woro la ko kale be fi sama ciya ke iye akoye ninde donc ola alaka an sabati tasuma aya yere duba donc ore ko sa ala ko kale duba lendo donc ale de ko poloshi ale ko dunka labo choya mi aja wala shahidu ko munu be an soro ala ka sira kono nana su kasi ko ako bela jelen be koma sirin kata alama angana afoko ko andoy mun ke alala kuma dibuba kuma munu de do ko fe ko o koro ke ima e kan limana ma dafa dai ma e ma se ka korobo tu n'as pas résisté Allah sera bla peu ko mande ale ala donc abo tu voilà ka Kenya bi naye jate bon le 17 juin naye kalo bla le boli no ka ambe ben le 17 juin kalo samba fla samuga ane samfla ambe Allah subhanahu wa ta'ala barakata ambe shahidu ambe abela jele foni kisi foli mune ya soro ani munuma ya soro wala bi naye alaja kibaru andela ka kibaru do fo abe domo kindo bo kele fla saba a chaele antunye kibaru ti shahidu ma au conseil islamique ani jamana nyemoko lañini mumbe ubolo wala saka seka silamaya ni ordre du silamaya Allah akbar maloyala kodo tiendo nga kodo dunde na fora maloyala kodo
Silamɛw ka kiiri kitabu ni o ye Kuran ye a ma se k'o don ordre la fo faso yɛrɛ de k'i sen don ka règlement dɔ sigi. Donc ça veut dire que min fɔra Ala fɛ min fɔra nabi ɲuman in fɛ Kuran sura 25 verset 30. Wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakazu hadha al-Qur'ana mahjura. Ne kira mankan ye Kuran yɛrɛ kɔnɔna na. Le messager dit Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran. Mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Konga manto, n'en fait un mot nous. Mohamed beaucoup d'ici gauche Muhammad Rasulullah que al-Quran mine ka ke bolo ko fait fin Allah akbar. O de koson silamaya desera ka do ordre la wa atsika do ordre la. Madama Quran tu bolo bari sabu do de fora ala kira ye Quran kelen korona na suratul mu'min niya a verset bidur ni fla ta biduru ani saba biduru ani nani akumana ala yɛrɛ de bɛ ka kuma ye wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaquni. Muhammad Lamine i ka manto mɔgɔ minnu bɛ e kɔ a ma fɔ k'ale ka manto mɔgɔ ale ka jama ye kɔrɔna minɛ ka kɛ bolokɔfɛtɔ ye ala ko pourtant mɔgɔ minnu bɛ e nɔfɛ Muhammad e ka manto mɔgɔ ye manto kelen pe o de manto fila tɛ dɛ ko ne de ye aw ma ye fana ne de y'aw ka ala ye ala fana tɛ fila ye kelen a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ayi siran ni ala ɲɛ ko nka fataqatu amrahum bainahum zubran ko nka ko o nana mun kɛ k'u nana fara ka kɛ bolo fara taabolo o yɛrɛ yi u ko yiri nin ye kelen ye ko nin de don juruba kelen mais o nana mun kɛ a fɔra ko u ka juruba kelen de minɛ Quran sura 7 aya 7 akaw sɔgɔ juruba kelen na o juru ye jumɛn ye ko fastamsiku i sɔgɔ fɛn mun na o tɛ dɔ wɛrɛ fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratil mustaqim. Chapitre 43 verset 43. Chapitre 43 verset 43 ko Muhammad Lamine ko i sɔgɔ fɛn na min wahira kana ima jumɛn de wahira kana ala kirama wa uhiya ilayya hadzal Qur'an 6 verset 19. Surat 6 verset 19 ko min wahira kana ala kirama ko o ye al-Qur'an de sisan a bɛ sɔrɔ ka taa al-Qur'an sura 47 sura 47 aya fana 47 a ko Muhammadu sisan i sɔgɔ o Qur'an ni i sɔgɔ o Qur'an na i k'a dɔn k'a fɔ Qur'an nin o de ye siratigɛ tilennen nin ye i bɛna siratal mustaqima ni i ka Fatiha suratul Fatiha kɔnɔ e ye duwawu mun ɲini ne ala fɛ idina siratal mustaqima aya 6 a duwawu jaabi de filɛ nin ye ko Muhammadu hɔn nin na min wahira ka d'i ma i sɔgɔ o la i ja o kan i paro o juru in kan o de siratigɛ kelen wa a ko aw ka sɔgɔ o juruba kelen na aw k'aw sɔgɔ o juruba kelen na komi mun de nana kɛ ala kira ko o ye Qur'an ni bila siratigɛ kelen nin o y'a bila pewu o y'u fara ka bɔ siratigɛ kelen nin o ye siratigɛ kelen nin kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye o nana mun kɛ k'u nana bolofaraw de kɛ kuna kilakiro la ni saba o yɛrɛ ko siratigɛ o yɛrɛ ka hadisa la asa dilannen ninnu ko kira ko a bɛna ala manto mɔgɔw bɛna fara 7 mais 7 in ko kelen dɔrɔn de bɛ don alijɛnɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ tɛ dɛ a ma fɔ 7 ala de ko a ka manto mɔgɔw fara la mais tellement que a tɛ fɛ ka ala ta in fɔ a bɛ taa kumaw de dilan k'a nɔrɔ ala kira la ko ala kira yɛrɛ de ko ten k'ale ka manto bɛna fara bolo fo 70 ani dɔɔni ko mais kelen dɔrɔn de ka ɲi n'i y'a ɲininka kelen nin ye jumɛn ye bɛɛ b'a fɔ i y'a ye kɔrɔna ko i y'a ye ko bɛɛ b'a ta ko bɛɛ b'a ta
bɛɛ b'a ta de yanga alkorana sura muga ani saba aya 52 aya 52 ko bɛɛ bɛ a ta de yanga bɛɛ b'a fɔ k'ale ta de ye tiɲɛ ye fazaruhu Mohamed Lamine o to yen fi ghamratihim hatta hinin o to yen ni fɛn ye o bɛ ka fɛn mun lalaga c'est o n'u ka bolo fara o to yen o to yen Mohamed kan o kɛlɛ o to yen ne Ala b'a kalama aw ni nalen kɔrɔ u ma alkorana sura 42 verset 14 dɔɔni nalen kɔrɔ cɛ bangelen kɔrɔ parce que cɛ bangera jumɛn ye silama tɛ yen min t'a f'i ye ko kɔrɔna de ye tiɲɛ donc ça veut dire que cɛ bangera silama tɛ yen i kɛra nafigi ye i kɛra fasigi ye i kɛra zalime i kɛra a si o si bɛɛ ko kɔrɔna ye tiɲɛ donc ça veut dire que tiɲɛ dara kɛnɛ kan ko tiɲɛ dalen kɛnɛ kan wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm u ma fara dɔ wɛrɛ kama dɛ ko fadenya de y'a to o fara la n'o tɛ tiɲɛ nalen kɔrɔ de o fara la o ye tiɲɛ in dɔn tuma min na o ye tiɲɛ in bila ka bɛɛ y'a ta dilan kɛrɛfɛ k'o yanga k'o de ye tiɲɛ ye ka jama ɲini u bɛ jama ɲini n'i taara Iran u ka taabolo bɛ u bɛ mɔgɔw wele ka na o taabolo de ma u b'a fɔ k'o taabolo de ye tiɲɛ ye n'i taara Saudiya i bɛ taa sɔrɔ taabolo de bɛ yen olu fana bɛ mɔgɔw financer u bɛ mɔgɔw wele ka na o ma u b'a fɔ k'o de ye tiɲɛ ye n'i nana Maroc olu fana ta bɛ yen u bɛ mɔgɔw financer u b'a fɔ ko a ye na o ma k'o de ye tiɲɛ ye n'i taara Qatar salafisiw bɛ yen olu ma ɲi dɛ olu tɛ u b'i wele ka na n'i ma sɔn u b'i ladon diyagoya walima u b'i kunkolo di olu de bɛ yala la ani wabiyo ni wahabi e b'a ye cɛ ko a ye centre dɔ créer ko wabiyo a bɛ ka tiɲɛni mun wara ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko hadisaw de maka masakɛ min bɛ yen sisan diɲɛ bɛɛ b'a kalama a ye centre dɔ créer sisan a ko Bugari ka réviser aw ma bɔ kalama nin kɛra kabini sa o centre créé la 80% des hadiths sont faux. a ko hadisa tila 80 ka kɛmɛ sarada 80 ani dɔɔni a bɛ ngalon kana se ko kuma na dɛ centre de réforme o ye centre yɛrɛ créé pour réviser les hadiths. Ils vont créer les 20%, le reste du 20%. Pas que tu veux dire non. Donc, quoi est-ce que tu as kira de ma voix? Allah fana ma voix. Allah est mis pour kira est mis pour on est sabatira. Parce que on est mogo bo de ka donc la ñini tu est mis anana ci degré do la encore ama muruta ñoko kama ya folo. Ama bese ta ñoko kama, ama marfa ta ñoko kama mais atumbi ka abika ta sira mun fe. Ni fama mun sen do ala o yaye ka fo abita wolo no ye. Allah parce que anana bo e ka tabolo yangali ye. Anana bo o la sisan ebe tabolo don nu ka nyamogo ni u ka togotigu ni ibu de mine ku dogoya pa nyogon ne ni. Donc finalement tension nana wuli fa bele jele o yaye ka fo ko ni faso ma wuli ki sendo na parce que corona ni corona be bolo ni tise atise ni mo ni corona be malien bolo e silamo bolo abise ni ma donc silamo corona tout bolo donc ni corona ma se ka mo mu régler ate régler bleu ate régler ala kama ka be régler ni fanga ni Allah akbar kana ala ko kuma yɛrɛ fa ye nafa t'a la quoi parce que a banna ala la ala de ye corona ni hey an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ de ye tiɲɛ ye koyi wulibali de don coronatigi dama bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo an coronatigi dama tɛ bila ɲɔgɔn na ayi ni bɛɛ seginna ka na corona ma wa o dun tɛ kɛ parce que a fɔra ka bila kira yɛrɛ fɛ a fɔra ka bila wa a nana kɛ kabini a ma fatu a y'a ye f'a ka kɛ aya ye f'a ka kɛ wahayi ye ka na a ma
n'a ka manto mɔgɔ ye kɔrɔna minɛ k'a kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn mais u nana mun kɛ mun bɔ diinɛ na dɛ ala ko ko u nana bolofara de dilan u dama ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ b'a ta yan nka bɛɛ b'a fɔ k'ale ta ye tiɲɛ ye ko mɔgɔ min to yen a ma daminɛ bi dɛ donc o la an tun ye kibaru di ka an ka apport c'est-à-dire que an bolo a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an tun y'a daminɛ ni kuranu ye ni u seginna kɔrɔna na fo an ye journaliste dɔw yɛrɛ ka fɛn yɛrɛ joué yan olu yɛrɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye ko heyi ko nin bɛɛ nin si a si tɛ tiɲɛ ye ka kɔrɔna point ba radio jɛ ka fɔ journaliste minnu bɛ animation kɛ ye o ka son jouera yan o don o sen fɛ olu kɔni ko heyi Koranu point ba mais mɔgɔ tɛ segin kɔrɔna ma olu tɛ mun kalama o de don parce que kɔrɔna yɛrɛ de ko ko ale bilara de donc ale bilara fo n'a kɛra jamakulu fitini kuranu sɔrɔ 34 aya 20 ani alikɔrɔna sɔrɔ 17 a bɛ se 60 setani bɛ taa ni mɔgɔ ye ŋaɲa fɛ fo n'a kɛra jamakulu fitini o jamakulu jumɛn minnu bɛ to sɔgɔlen to minnu sɔgɔlen bɛ to siratul mustaqima ni ye minnu sɔgɔlen bɛ to siratul mustaqima ni o ye ni o ye kuranu ye parce que a ko wa innahu la zikrun laka wali qaumika wa sawfa tusaluna kɔrɔna sɔrɔ 43 aya 44 a ko Muhamadu ko ani e nɔfɛ mɔgɔ ninnu ne Alahu ye nin zikuru nin kɛ k'a di aw ma wa ne Alahu bɛ taa aw ɲininka alikɔrɔna ko in de la sɔɔni hali a tɛmɛ k'a bɛ taa aw ɲininka kɔrɔna ko de la Bukari ko kuma tɛ yen jɔn kelen don Muslim ko kuma tɛ yen n'i y'a kibaruya mɛn yɔrɔ min na yɛrɛ c'est-à-dire i b'a essayer k'i mabɔ o jamakulu la k'a sɔrɔ a yɛrɛ tun ye Bukaritigi ye a b'a kɛ i n'a fɔ k'a b'i dogo ka taa don jama dɔ in na u b'a fɔ hey a taara mɔgɔ sigi yan fɛ e bɛ taa min ɲininkali kan ka kɛ kitabu min na a tun t'a bolo a tun b'a bolo ni da ye ko kɔrɔna kɛra tiɲɛ ye kɔrɔna kɔni ye tiɲɛ ye ala ka kuma ye tiɲɛ ye wa a b'a fɔ ko ala ka kuma dafara mais min y'a bɔ o kɔrɔna kɔnɔ a tilara k'a fɔ ko non ko ala k'o kuma dɛ k'a ma walawala a bɛ mɔgɔ mun ka kitabu mun b'a bolo a bɛ tila k'a fɔ ko o ala kira ani o kitabu tigi in yɛrɛ ko san karnu de b'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire san 100 o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc kɔrɔna ma se ka walawala fo o tigilamɔgɔw nalen ka kitabu bɔ donc olu ka kitabu de bɛ ala ka kuma walawala e ye siden bɛɛ kɛ o kitabu kɔnɔ kuma fɔ la e ye siden bɛɛ kɛ o kitabu kɔnɔ kuma kɛ la jɔ kɛnɛ don a ma gɛlɛya bokɛ de bɛ yen donc o la an tun ye kibaru di mɔgɔw ma k'a fɔ ko Haut Conseil islamique ani gouvernement du Mali o ye wulikajɔ kɛ faamaw y'a ɲini Haut Conseil islamique fɛ ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na ale tɛna sariya ta ka congo u kunna dɛ Haut Conseil islamique ye jɛkulu ye kulu de don silama en tout cas silama caman b'a kɔnɔna na silama taabolo ninnu tilanw bɛɛ b'a a kɔnɔna na bɛɛ ni i ka mɔgɔw wa Haut Conseil islamique a bilara a kɛra jɛkulu mun bɛ ladili di quoi Haut Conseil ladili la voilà kɔrɔtalen da c'est-à-dire que silamaw bɛ ɲɔgɔn ladi yɔrɔ min na o jɛkulu belebeleba mun o kɔfɛ mun dɔ wɛrɛ tɛ yen o de ye Haut Conseil islamique ye donc u ni gouvernement de bɛ kuma ɲɔgɔnya ni ko minnu bɛ yen olu de bɛ se ni silamaw ka ko minnu bɛ yen Haut Conseil de bɛ u bɛ tɛmɛ Haut Conseil de fɛ ka faamaw la kuma ɲɔgɔnya ni faamaw fana fɛn b'u fɛ k'a fɔ olu fana silamaw voilà o bɛ tɛmɛ o Haut Conseil de fɛ k'a ɲɛfɔ silamaw ye donc o jɛkulu ministre des affaires religieuses o de tɛ wa des affaires religieuses de culte Mamadou Kone a n'a ka cɛdenw gouvernement tɔgɔ la olu de wulila
ka Haut Conseil sɛgɛrɛ. Haut Conseil mu a ɲɛmɔgɔ ye a Seydi Serif Ousmane Madani Haidara a n'a ka cɛdenw. Cɛdenw. Donc o ye ɲɔgɔn ye o kumana ni ɲɔgɔn ye. Faamaw ko Haut Conseil ka taa silamɛw fɛ, a ka taa silamɛw fara ɲɔgɔn kan. Ko mun bɛ sen na ni o ye ka to ka ɲɔgɔn neni, ka to ka ɲɔgɔn buruja, ka to ka ɲɔgɔn tɔgɔw ta, ka ɲɔgɔn tɔgɔw lanɔgɔ, ka wala ka ko, c'est-à-dire que ko vraiment laseli tɛ quoi, diinɛ tɛ, silamɛya diinɛ tɛ quoi. Olu tɛ silamɛya dɔn ni nin ye quoi. Et puis silamɛdenw tɛ dɛ, silamɛ ɲɛmɔgɔ. Allah akbar. Mɔgɔ minnu bɛ yen ni o bɛ Ala ka kuma lase, olu de bɛ tile ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba neni quoi. O bɛ ɲɔgɔn buruja, o bɛ ɲɔgɔn ka lebuw ɲini k'a da kɛnɛ kan. Allah akbar. Sura ko tɛ bilen, hali u ka hadisa fana ko tɛ bilen. A nana wolo ka kɛ o ye quoi. Donc olu fana y'a ye vraiment nin tɛ sɛbɛko ye quoi. Donc silamɛw dama ka taa kuma ɲɔgɔn fɛ. O k'a lajɛ, o bɛ se ka dankari nin ko in na cogo min na, o dama ni ɲɔgɔn cɛ. O k'a lajɛ sariya sugu jumɛn de bɛ se ka ta k'o waleya silamɛw kan. Mais olu faamaw tɛ o kɛ dɛ. O bɛ silamɛw dama de bila, o ko o lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. N'u bɛnna min kan, o de yɛrɛ tɛ bɛn. A bɛ fɔ ko majorité sa. A bɛ fɔ majorité ye min fɔ, sinon bɛn kɔni kuma kɔni tɛ. Depuis o kuma yɛrɛ fɔra, a dɔw yɛrɛ murutira k'a sɔrɔ a kɔnɔ kuma yɛrɛ ma fɔ fɔlɔ. A y'a ye. Silamɛ dɔw murutira. Bon mais kuma bɛ min nɔfɛ, o ka murutibaliya tɛna to ten quoi. A man kan tɛ ka ja u bolo quoi. Allah akbar. Min ye a kan ka k'o ye. N'i b'i ka hadisa fɔ, taa i ka hadisa fɔ. N'i b'i ka Kurana fɔ, taa i ka Kurana fɔ. Mais k'a bɔ o kɔnɔ ka to ka taa ɲɔgɔn neni, sɛbɛko tɛ. Ka to ka taa ɲɔgɔn lebu, sɛbɛko tɛ. Kuma suli de don. Chrétiens bɛ jamana kɔnɔna na, u sigilen bɛ k'a lajɛ, o yɛrɛ a fɔ cogo di? Ala ko k'an ka ɲɔgɔn fadenya. Kurana sura an ka ɲɔgɔn dan hɛrɛma ko la. Olu sigilen bɛ ka yɛlɛ an na. O ye dan kɛ, sɛbɛko tɛ o. I tɛ nin ye fasi. Donc o la, kabini o kɛra Haut Conseil islamique a ye wulikajɔ kɛ. O wulikajɔ in kɔnɔna na, u nana sɛbɛn fɔlɔ bɔ. A article ye article 16 article 16 article 16 o nana ɲɔgɔn ye, o kumana ni ɲɔgɔnw ye, o ye article 16 proposé ko k'o di faamaw ma. Faamaw k'a minɛ, u k'a kɔnɔna fɛn filɛ, olu kɔni ye nin de fɔ. O bɛ fɛ nin de ka waliya, nin de ka kɛ sariya ye jamana kɔnɔ, k'a wajibiya silamɛw. Comme o banna kɔnɔna na. Gouvernement bɛ ka an ka fagolenya de yira, o y'an ka fagolenya de yira na dɛ. Aw de ko ko kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen, wa Ala fana ko ko kɔrɔna ɲɔgɔn tɛ yen. Ala fɔlɔ de y'a fɔ, wa aw seginna kan, aw tilara k'o kɔrɔna bila. Kiiri bɛ yen ka tɛmɛ nin kan wa? Silamɛ kan ka dɔ wɛrɛ ɲini kiiri la min ka fisa ni nin ye o. Donc i m'a ye, u nana ɲɔgɔn bila fo ka taa sisan diyagoya ka taa hakilinaw ta. Walasa k'o kɛ sariya ye k'a cɔngo silamɛw. Ni mun ko piɲɛ tɛ, kɔrɔna article tɛ kalan bilen dɛ. A bɛ wele ko a yɛrɛ sariya mun ta ko min ka boli aw kan o de bɛ taa k'a dasi aw kunkolo kan. Kabako don dɛ. Donc o la bi, le 12 juin, Haut Conseil bɔra ni sɛbɛnfura minnu ye, sariyaden minnu ye, sariyakisɛ minnu ye,
ka a fɔ ko bon olu b'a fɛ nin ka di gouvernement ka hɔn nin na a k'a lajɛ o ka tila ka nin ta bannen o bɛ se ka sigi wɛrɛ kɛ k'a lajɛ min bɛ se ka bɔ a la walima min bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara a kan walima min bɛ se ka bɔ a la mais a bakuruba Haut Conseil islamique mɔgɔw o bɛnna min kan o sɛbɛn fɛn de filɛ nin ye o y'o yira silamɛw la fɔlɔ silamɛ ɲɛmɔgɔw la le 12 juin o y'a sɔrɔ faamaw yɛrɛ bɛ yen maintenant min sɔrɔla o bɔra ni min ye a ka kalan bɛɛ ye bɛɛ ka se k'a dɔn fɛn mun de don donc o bɛ o sɛbɛnfura ta ka o y'a ta ka di ministre ma sisan donc o bɛ a ko lajɛ hali sisan baara fanba kɛra ka ban ka kuma b'o de nɔfɛ donc o la Seyidu an bɛ sariya nin lajɛ ka kunnafoni di mɔgɔw ma a kan min fɔ an fana bɛ sigi assemblée la yan parce que an bɛ jamana kelen de kɔnɔna na nin ko sugu kana na ta k'an to yen c'est à dire que a kunnafoni n'o tɛ o t'a sen don a la ni u y'an sen don a la an b'a bɛɛ ɲagami an b'a fɔ he monsieur le ministre cɛ ye min ye wa article kelen pewu le Coran. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Hayyul qayyum. Aga ko mo man sen do ala ati ta ka an fana to yi a kɛra dogo dogo min bɛna fɔ a kɔnɔ min bɛna kɛ jamana in kɔnɔ a tɛ taa k'an to yen o la an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔ bɛ e bolo wa nin yɔrɔ in na an b'an ka sahidi dɔ fɔ ko Salam Ouedraogo ale de ye kutu kɛ ka taa article nin labɔ k'a ci a ma awɔ o de don a kutu a fɔ donc a sɔrɔla k'a ci an ma an ka foli b'a ye nin yɔrɔ in na kosɛbɛ Sahid Salam Ouedraogo donc Haut Conseil islamique o ye sariya min ta k'u b'a fɛ jamana ka a kɛ sariya belebeleba ye sariya ka bila sariya sun kɔnɔ ka kɛ sariya yɛrɛ assemblée k'a voter k'a bila ni min ko piɲɛ tɛ article bɛ kalan i kan i bɛ sɔrɔ ka min kan ka kɛ i la a bɛ kɛ. Allahu Akbar. O article 16 an bɛ o article 16 kalan mɔgɔw ye walasa mɔgɔw ka bɔ kunpan na a ko la donc o la o kɔfɛ min bɔra a la n'a ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ an bɛ se k'a da mɔgɔw tulo o la an b'a daminɛ Haut Conseil islamique du Mali décision du Haut Conseil islamique du Mali pour la résolution des problèmes et des dissensions relatifs aux presses et à la gestion des mosquées. C'est où? Moi, quand je parle de vous, je il m'a été au Kampaba. À propos du Haut Conseil islamique, décision de tout. Pas la Guinée. Voilà, au la Guinée, au cas hakilina, mumba toyi, bembalia mimbe silama ou n'ignorante, hakilina, mumba ke et misiri, parce que fin y est flatté. Au wajulu, ani misiri pour le pays. Be kile ka ɲɔgɔn buruja wa misiri fana n'u dana u bɛ ɲɔgɔn tan ye u bɛ karatew kɛ mais o de don ne bɛ min f'i ye hali misiri angili dɔw bɛ yen u ka karate kɛ yɔrɔw bɛ yen nin bɛɛ pour que mɔgɔ tɛ ko cogoya dɔn quoi e ma faamu a kuma ka ca dɛ voilà donc ni télé bɛ wele don min na o y'a sɔrɔ wolo c'est à dire que brise-le ɲɔgɔnna et puis a cɛkɔrɔba nin o ko ko vous savez an t'o nɔfɛ an yɛrɛ tun b'o nɔfɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen an bɛ seli a kɔfɛ ale de ko an ma ko don dɔ c'est à dire que ni an ye fajiri seli ni fajiri seli yanni tile ka
yani fajiri yɛrɛ ka se quoi c'est-à-dire que shahidu ala tam o furancɛ la o bɛ wajibi dɔɔni kɛ an kun 15 minutes 20 minutes u b'a hadisa fɔ an kun cɛkɔrɔba nin ko wagati min nalen ko silamɛya a tɛ nɔgɔya dɛ yɛrɛ a ka kusi sotelen don fo yan a n'a ka forokɛni n'i y'a ye a gabarilen don dɛ a ko k'an ka n jija silamɛya kɛlɛ nin a bɛ kɛ silamɛya kɛlɛ nin k'a bɛ kɛ dɛ a kɛra an tile la a bɛ kɛ a ma kɛ an tile la k'a bɛ kɛ donc mɔgɔ tɛ cogoya dɔn ko taamasiyɛnw bɛ dafara an ka tile la o yɛrɛ donna ne kun na ha parce que o tile fila in na o y'a sɔrɔ an fana delila ka karate kɛ duruma dɔɔni a cira hakili la ko il faut que je me retourne au centre quoi awa kila ne bɛna taa 10 minutes ta ka segin baara in na quoi mun kosɔn ka i ma bɔ quoi mais a ye fɛn dɔ fɔ ne tun b'a fɛ k'o yɔrɔ de fɔ quoi a ko hali kunsigijɛ ko ni i kunsigi ni bongosi ninnu jɛra kana sɔn a ka bange quoi ko parce que kafiri ɲɛ bɛ don i la quoi a hakili la ko i barika bannen don donc k'i ka to ka jabi k'a la ka fɛngɛ tɛ dɛ ka peinture et puis ale yɛrɛ ta zone de don a fɛn bɛɛ a b'a kɛ zone donc ka fɛɛrɛ tigɛ ka fɛn kɛ finman ye i ta effectivement ka sɔrɔ a kunsigi jɛlen don wa a ko n'i bɛ tagama ko ala kɛra tile la ko ala kɛra y'a fɔ a ka sabaw ye o kana solo sala tagama kɛ c'est-à-dire i bɛ tagama solo sala ko o kana ɲɛ bɛ dɔ sira i bɛ tagama o la dɔ la ko ni i attaqueli bɛ o kun na ko o b'a fɔ ni nin y'a se wuli a bɛ mɔsɔrɔ bɛɛ bɔ a la donc a tɛ bɛ ka an baro nin cogoya la ka galabu don a la ka galabu don a la donc sisan depuis o tuma nin ko ninnu i b'a faamu k'a fɔ a ma dabɔ silamɛya ma dabɔ hinɛ silamɛya yɛrɛ nana ni min ye hinɛ an ni ɲɔgɔn cɛ makari an ni ɲɔgɔn cɛ taabolow nana o bɔ yen pewu bɛɛ fɛn dɔ bɛ a hakilila la et puis ɲuman tɛ dɛ ka ɲɛsin dɔ in tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ tun bɛ u ka misiri kɔnɔ ne tun ka d'u ye dɛ parce que u ko ko c'est-à-dire que n'an bɛna dɔɔni an faamalama de la an fana b'an sigi an bɛ tubabukanw fɔ donc u b'a fɛ ninnu bɛɛ ka kɛ u ka région mɔgɔ ye a bɛ fanga d'u ma. N'u denmuso ni mɔgɔ ma. Ko Uzari fota e tun bɛ yen wa. Ko na fana ye dɔ kɛ dɛ. A ɲɛ dɔɔni k'a la. O de ye cɛ ye o ye min bɛɛ ɲɛ jira an na ko an bɛɛ ye kelen ko an de kan ka kɛ famille kelen ka bulu. Tiɲɛ de don dɛ nin kuma ninnu tɛ yɛlɛ kuma ye dɛ. Silamɛya nana se o degré de ma. Silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ u nana silamɛya in tiɲɛ k'a nagasi. Donc o la sisan Haut Conseil islamique a y'a yira k'a fɔ en tout cas olu bolo min bɛ se ka wajibiw gérer min bɛ se ka misiri ko in gérer quoi olu ka hakilina a ko la a filɛ nin ye mais a daminɛ yani u ka don article kɔnɔ k'u bɛ mun kɛ ko gloire et louange à Allah Seigneur de l'univers voilà il va bon parce que ne mais sɛbɛn ka misɛn dɔɔni tana ye dɔɔni a tɛ kɛ ten tana ye dɔɔni kana pressé u ko yani u ka don article na ko bɛ Ala fo ko sanuya bɛ Ala ye ani tanu bɛɛ k'a bɛ Allah subhanahu wa ta'ala Ala mun ye diɲɛw ma ye. Paix et bénédiction sur le prophète le plus noble des messagers. U ko kisi ani duga bɛ nabi ɲuman na nabi ɲuman kan ni o ye Muhamadu ye Muhamadu mun ka fisa ni nabi ɲuman bɛɛ ye le plus noble a bɛ faamu ko o yɔrɔ ko n'an ye o yɔrɔ tafsiri dɔɔni Kurani kɔnɔ n'o tɛ an ka tɛmɛ
a tafsiri a fisama ciya dɔ ye Qur'an sura 16 a verset 80 ani 9 ala kira bina kɛ shahidu ka shahidu de ye yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidu ka shahidu a tɛmɛ dɔrɔn an bɛ fɛ ka yɔrɔ di dɔrɔn ka tɛmɛ shahidu ka shahidu de don seerew ka seere a bɛna kɛ o fisama ciya bɛ ale kelen pewu nka nabi ɲumanw la fisamanci nabi ɲuman min ɲɔgɔn tɛ yen nabi ɲumanw cɛ la ni o ye ala yɛrɛ ka kuma ye a bɛ kɔnɔ sɔrɔ 7 a bɛ se 147 ko ye Musa de banu n'olu minnu na nabi Musa ko Mamadu ne ma cɛ ci dugukolo sanfɛ k'a nana ni ala ka kumakan ye ani ni ala ka cikan e ma fisa ni min ye a tɛ yen Musa ka fisa n'a bɛɛ ye o la an delila ka les grades des prophètes kutuba dɔ kɛ yan les grades des prophètes ni donna kɔnɔ e bɛ nin a faamu mais an tɛ jigin o la tɛmɛ n'a ye sur sa famille a ka denbaya kan kisi ani duga bɛ a kan ani a ka denbaya kan ses compagnons ani mɔgɔ minnu tugura a jɛɲɔgɔnw quoi Qur'an sura 48 verset 29 والذين معه محمد رسول الله والذين معه les mosquées sont des maisons d'Allah sur terre. Aha, o ko misiriw ye, c'est-à-dire que ala tanumi kɔfɛ ka kisi ɲini ka taa ala kira n'a somɔgɔ ani a jɛɲɔgɔnw kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ k'aw k'a dɔn k'a fɔ nin ye haut conseil mankan ye k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛɛ ɲɛna ko misiriw ye ala ka so ye dugukolo sanfɛ. Allah! O de kɛ wa? O ye kuma cɛman ye Qur'an sura 72 sura kama ko ye min ye o bɛna aya fana fɔ ko ye n ko farifoni de don tɛmɛna ye. Le prêche est la mission des prophètes d'Allah et ses messagers. A ko o conseil islamique ko wajulu ye est la mission des prophètes. Nabi ɲumanw ka baara de ye. Ani ala ka ciden ala ka nabi ɲumanw ani ala ka cidenw o ka baara o bilara min na dɛ k'o tɛ dɔ wɛrɛ ye wajulu kɔ ko kisi bɛ u ye. Les érudits et les savants sont les héritiers des prophètes. Au conseil islamique ko kanga don ka fɔ ko dɔnnibagaw les érudits et les savants kodɔnnaw dɔnnibagaw ani kodɔnnaw ko olu ye nabi ɲuman ninnu ani ciden ninnu nɔnabilaw de ye. Dans cette mission. Donc c'est olu yɛrɛ quoi olu yɛrɛ au conseil islamique diinɛ ɲɛmɔgɔbabaw dɔnnibaw de tɛ yen donc olu yɛrɛ ye cidenw nɔnabilaw de ye olu ye. ni ala cɛ ciden nɔnabila dɛsɛra ka Qur'an fɔ fo aw bɛ tile ka ɲɔgɔn ta ni ne ma d'a la ni aw ka a ye exemple ɲumanw ye dɛ ciden ninnu kɛra exemple ɲumanw ye ne ma d'a la ni olu kɛra exemple ɲuman ye. parce que ni dɔnnibagaw ani dɔnnitigiw n'u tun kɛra o ye jati an tun tɛ se nin ma o. Kɔrɔnɛ sura 3 aya 59 an tun bɛ se nin ma o an tɛ se nin na o. Donc ça veut dire que o yɔrɔ kɔni olu kɔni tɛ a ye ɲuman tɛ u ye olu de don bi dɛ mais ɲuman tɛ fo n'u y'u yɛrɛ dilan. Qur'an sura 2 aya 159 aya 160 suratul Baqara o ka segin u kɔ n'o kɛra alhamdulillah n'o tɛ fɔlɔ kɔni a cɛ man ɲi an ka taa. Dans cette mission qui vise à parfaire l'individu pour une société et bonheur. Ko baara in kɔnɔ baara in ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ wajibi ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ nabi ɲuman ninnu ka mission tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka adamaden dilan mun kosɔn a ka sigida a ka kɛ hɛrɛ ye a ma. O kɔrɔ ala ka kɔrɔla yɛrɛ nana de ka kisi kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ka kisi di anw ma ka an bɛn ka dugukolo nɔgɔya jo sɔnna k'a ka jo sɔn kana jo sɔnna ka jo neni kɔ Qur'an sura 6 aya 108 107 108 Muhammad n'a tun ye ne ala ja ko
josona tun tɛ ye quoi filankafo tun tɛ ye quoi ko wa e ci kun tɛ ka taa o kɔlɔsi quoi ka tugu u kɔ ka essayer k'a fɔ k'e bɛ u bɛlɛnbɛlɛn ka u diyagoya ayi e ka baara t'o ye ko Mamadu Lamini o yɛrɛ tɛ dɛ josona ninnu walima filankafo ninnu ka bato fɛn kana o yɛrɛ neni ko n'o tɛ taa juru sara fɛ a fana bɛ e t'a neni n'a dun ye e t'a neni o ye Ala yɛrɛ yɛrɛ de kɔrɔlen nin de fɔ o tɛ k'i wala sisan e de ye Ala yɛrɛ yɛrɛ nin di neni ma kɔrɔlen ka kuma filɛ nin la ikraha fi din karabali t'a la Kuran sura 2 aya 256 y'a ye kɔrɔlen bɛ nin de fɔ i ɲɛna kɔrɔlen bɛ e bila jaka bɔ la ko taa jaka di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu kan dusukun kan ka sama ka na al-Islamaya wal mu'allafatu qulubuhum Kuran sura 9 aya 60 kɔrɔlen bɛ nin de fɔ i ɲɛna o n'a ɲɔgɔnna a ka ca an bɛ fɛ ka tɛmɛ dɔrɔn a ko conseil islamique mɔgɔw ko hakili jigi kuma de don ko baara ni nabi ɲuman ninnu ciden ninnu ka baara dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko ka adamaden de dilan kɔ k'a ɲɛ kɔ i ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye kɔ i ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye kɔ walasa sigi ka ja kɔ walasa hɛrɛ ka kɛ sigi la bɔnɛ kana kɛ sigi la Kuranɛ sura 3 aya 4 ni aya 10 o de tɛ wa o de y'aw kɛ manto la sɔn hɛrɛma ye tɛmɛna ye. Les textes juridiques de l'islam ont clairement défini les fondements divins. Ont clairement défini les fondements divins. Devant orienté. Devant orienté. Non, devant. Maintenant, orienter la prêche et assurer une bonne gestion des mosquées. Orienter le prêche et assurer une bonne gestion. Les textes juridiques de l'islam. Ko silamaya sariya gafew. Silamaya sariya gafew ye. Les textes juridiques de l'islam ont clairement défini. Ko o ma nɔgɔ foyi to yi. Les fondements divins. Et silamaya kan ka sinsin fɛn mun kan. Devant orienter le presse et assurer orienter les prêches et assurer une bonne gestion des mosquées. Jati, c'est-à-dire que ko silamaya kɔnɔna na sariya sɛbɛn bɛ yen sariya sɛbɛn maintenant o ma sariya sɛbɛn nin fɔ a bɛ faamu ka c'est-à-dire que voilà o y'a to yen sariya sɛbɛnw bɛ o sariya sɛbɛn tɛ silamaya yɛrɛ c'est-à-dire que ciden ninnu nana ni sariya sɛbɛnw ye min kan ka wajiri ninnu min kan ka misiri ninnu kɔɲɔw gérer quoi k'a bɛɛ dan tigɛ ko silamaya sariya gafew ye o bɛɛ ɲɛbila fɔ k'a bila k'a jɛya paf ko sariya sɛbɛnw ni u tun y'a waga quoi c'est-à-dire que entre parenthèses n'u tun y'a waga u b'a fɔ ko kɔrɔna ani hadisa u bɛ fɛn fila fɔ k'a sɔrɔ fɛn fila tɛ fɛn kelen de a ko min wayira ka na Mamadu Lamini diina ni kɔnɔna na a lamɛn dɛ Kuran sura 42 a verset 13 diina ni kɔnɔ min wayira shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan min wayira ka na Nuhu ma min wayira ka di Nuhu ma min wayira ka na di Nuhu ma diina ni kɔnɔna na wallazi awhayna ilayka o de wayira ka na e yɛrɛ Allah min fɔra kira Nuhu ye dɛ o de wahira ka di e Muhammadu ma wa ma wasayna bihi Ibrahim o kelen de wahira ka taa nabi Ibrahima ma wa Musa o de wahira ka taa Musa ma wa Isa nabila Isa o de wahira ka na ma an aqimu ay diina jɔ ni o sariya gafew ye wala tatafarraqu an kana fara yare kabura ala al-mushrikina ma ko ka bon filan ka fɔ hakili ma kɛ Allah yastabi ko ka bon hadisa tigi mɔgɔ mun ye Kuranna minɛ ka hadisa fara kan ko o kuma ka bon a bolo kan k'a fɔ ko sariya wɛrɛ tɛ yen wahyu sariya kɔ mais ko ni i ko an ka damu Kuran sura 29 verset 51 awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim min jigina ni abala ka kalan aw ye ko o ma aw wasa wa chapitre 24 ni ko o kanga aw wasa ko o be bonya hadisa tigi ma filan ka fo ka mɔgɔ mun ye Kuranna minɛ ka dɔ wɛrɛ fara Kuranna kan
k'a bɛ bonya a hakili ma k'a fɔ ko kɔrɔna kelen b'a bɛɛ gérer a bɛ bonya a hakili ma Allahu Akbar ko n'o tɛ dɔwɛrɛ ma kɛ k'a di Muhamadu ma fo min kɛra Nuhu ye Bukari ka kɔnɔ kuma de dira Nuhu ma Muslim kɔnɔ kuma de dira Nuhu ma Tirmiziw bɛ min fɔ o de fɔra Nuhu ye wa Wahyu de fɔra ye wahyu de fɔra Nuhu ye wahyu de fɔra Nabi Ibrahima ye wahyu de fɔra Muhamadu ye wahyu de fɔra Kira Musa ye wahyu de fɔra Nabilahi Isa ye ko a ye diinɛ jɔ ni o wahyu ye ko conseil islamique kan k'a fɔ de ko hey an ka diinɛ jɔ ni Kuran ye mais i m'a ye o ko de texte o ma sɔn ka perepere latigɛ k'a fɔ ko Kuran de o y'a to ten ko le texte de l'islam le texte de l'islam le texte juridique Allah est très haut dans le Saint Coran. Coran sura bina ni duru a ayata ni sheki. Allah ta'ala kelen gor ko ka. Min al-amr fattabi'iha. Ha umma sharaka min dira la karamo ne o Coran ka sharaka sai. Ko kada ka tugo ko de ko akana tu ko don balu ko akilla ko. Kaka tu wahid ko kaka tu sare mun dira. Ana ta Allah est très haut dans le Saint Coran. Ko ala kumana al-Qur'an baye kono de. Surat 16, les abeilles, verset 125. Ko a Surat 16, les abeilles. A verset keme? Ani mugan Ulu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Madamene tunto yo ango aya do ya ko aya farko ni faso. Dis. Comment on dit et appelle les gens au chemin de ton Seigneur. Momo wele kana alaka sira kono ni kodon ye Allah kodon ye jumɛn Quran sura 31 verset 2 tilka ayatul kitabil hakim aya o de do mun be kitabu kono ko de kodon ye suratul yasin be ufiyana yasin wal qur'anil hakim yasin wal qur'anil hakim ya ye Quran filɛ nin ye ko o de ye kodon ye sisan ko la mo wele kana alama ni o ye mais on va fier ko ya hikma ko ye hadisa de nu dai ka sɔrɔ ala kira tɛ bugari donc kuma tɛ ka mɔgɔw wele ka na bugari ni bugari ala kira ye wahyu de sɔrɔ a ye mɔgɔw wele ka na ni wahyu ye a yɛrɛ tun bɛ wahyu de kan wa wahyu de ye hikma nin ye quoi mais o bɛ hikma fara ka bɔ wahyu la ka hikma ka taa kɛ u ka hakilina ka o kɛ hadisa ye u ka hadisa dilanni ye et la bonne exaltation. Ani ni yamaru ɲuman ye o yamaru ɲuman fana bɛ o fana ye Kuran de Kuran sura 10 aya 50 ani wolonwula a ye mun de fɔ ye kul ya ayyuhan nasu ko a fɔ mɔgɔw ye qad ja'akum burhanun min rabbikum yamaru kan qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur ko yamaru kan nana ka bɔ aw ma tigi ala ko mɔgɔw wele ka na ala ma ni o yamaru kan ye o yamaru kan o de ye kodɔn ye o kodɔn de ye Kur'anu ye o yamaru kan de ye Kur'anu ye mɔgɔw wele ka na o ma ala ma ni o ye ko a b'o fɔ Kuran sura 42 a verset 15 ko mɔgɔw wele ka na ni falidhalika fad'u wastaqim kama umirta e k'i tilen komi i yamarula cogo min e k'i tilen i n'a fɔ i yamarula cogo min yamaru kan de nana ala kira ma Allah a ka mɔgɔw wele ka na ala ma ni o yamaru kanw ye quoi a ka mɔgɔw wele ka na ala ma ni o kodɔnw ye quoi et discute avec kuma ɲɔgɔnya mɔgɔw fɛ mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya i n'a fɔ au conseil islamique a ma mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya au conseil islamique mɔgɔw sigi ils ont discuté avec des gens o kuma ɲɔgɔnyara a bɔ nin ko in an b'a kɛ cogo di nin ko in an b'a kɛ cogo di mɔgɔw b'u hakilina di y'a ye mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya c'est-à-dire que mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka fɛn minnu faamu u ladɔnniya ala b'i ladɔnniya o de kosɔn u bɛna ɲininka Allah u bɛna i ɲininka ala kira u bɛna i ɲininka o de ye ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya wa kana foyi bɔ i da i ka sabali fo kiri ka na i ma u b'i ɲininka fɛn o fɛn na wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin Kuran sura 10 aya 109 y'a ye o fana mɔgɔw nana dɔrɔn i bɛ kuma bururu ta o tɛ a tɛ ten dɛ ko wahyu kɔnɔ o bɛ min fɔ
déjà yani o ka se e ma ne ala ya don ni la don ko bina e ni nga muso ka régli la ina fo misal de don chapitre 2 verset 222 ateyo amen mo ma lamine o bina e ni nga kalo kuraw kiba kibar yalla o nana wa ayu kuma nyoya 189 ni nga ni kibar yalla o be ni nga Quran suratani wolon la verset bishegi ani konon bishegi ni turu o bina e ni nga ni kibar yalla wa nana fana o ya ni nga fana ko sisan o jabi cogo yalla min kay ma o e se ko jabi atoy fo wabi kana sabali wayu ka dima e ka duma o de kam wo Allahu akbar discuter avec les gens mo ko kuma nyoya de la plus belle manière. ni cogo ya min kay Il dit encore hein à la côté. ala côté tuguni abena do wéré di ni tu ya aya doni aha Les mosquées sont consacrées à Allah. aha suratu jini wala Surat al-Jinn chapitre 72 verset 10 ko conseil islamique ko ka fo mo wo ye ne yaye amado sare kisa wala folo de ni e ka hakili jigi ke introduction ka mo go boro doni Allah akbar ko misiru ya alaka sowe ko ka o fo malio be silama dembe ni e misiru jo abora eta yala de ala de tado kan sala ko misri talo ça termine Ne moquez donc personne avec Allah. akana do era fo wele ka para a alaka Chapitre 72 des djinns verset jino ka sura Quran sura bi woro na ni fila aka seta an sheki ah aujourd'hui au Mali. ko bi Mali kono sisan o ko bi o conseil ko bi Mali kono nana Il est regrettable de constater ah ko jigila misaya de don ko kaye dans les milieux islamiques silama ya kunda ko cien yere la ko bi abi ma jigi waro abi ma jigi misaya abi ma kuma suli ni ya fle ko mun bala ka ke silamaya kono na bi o conseil de gani fo temana des déviances dans l'appel à Allah. ko ala mo wele kata ala made ko me ko mo ye o sirabla pew Allah sirate ke mo tika wajilu kelaw tika mo wele kana ala ma blende ala kote o bora ma blende kasala kaw ya fota o to mana aw ye joye aw kapsa ni aw ye wa adonta aborata aminana ko hal nyama demba bolo o nyama classé Allahu akbar La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah ko jigila tigade don de mogo ye ala tay bla ko be kile ka nyogon classé ko ne ka so nyengo ya de bula ne ka voiture nyengo ya de c'est ni na kan dama Allah ou be ni clé ka nyogon classé he ka ba ko don de ka ba ko ba anga ta fe bon conseil ko ni jigila tigade ko de abe mogo jigi mission ya ni ye Mali ba ko bi ko de be avec des injures, ani nenouye anan nenu baw des manquements aux fondamentaux et aux sacrés de la religion. silamaya ju ka dankara ko la Allah akbar awo ka dankara la pepe Et aux sacrés de la religion. ani jume sacré la horma ko silama la horma ko ma ko la gushi hein silama la horma ko o la gushi ko silama ya ju sigle me mika ko ka ese ko se ka kari me ka tan ko Des atteintes à l'honneur et à la dignité des personnes. Attendez. Comment ni nana? C'est-à-dire que ka bo waji la pewde ka mogoni fi ka nyanamaya ka lagoshi ka ka dambe lagoshi ka ka horaya lagoshi ka ka horaya la no ngalo yere ka Allah o de no e mai o de ko sa o be ta nyogon jalaki
k'a fɔ ko ka taa ngalon a dɔw ye ngalon yɛrɛ dɛ k'a fɔ ko a ye ko nin bɛ se ka kuma an ɲɛkɔrɔ wa k'aw t'a dɔn k'a fɔ ko a ka ɲamaden 4 bɛɛ de b'a bolo nin ye mun ye ka taa a ka kow sɔgɔbɛ k'a ka musonicinin yɛrɛ ye nin fɔ o bɛ taa dɛ ka a n'a muso sigilen k'o photo ta k'o caro ko e m'a ye ko bon ko e ka nin bɛɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnna dama de bɛ silamɛya kɔnɔna na ka dɔ bila k'i wele ka i kan enregistré ka muso dɔ bila k'i wele k'a kan enregistré ko a tɛ nin ka a caro walimuso ko e m'a ye k'a bɛ ka nin fɔ walimuso la ko sungu tigɛla de o n'a ɲɔgɔnna de bɛ yen bi c'est-à-dire que ala ko bilara pewu ka ɲɔgɔn lebu quoi et pour cela ils sont prêts qu'à faux montage avec talent au beau ainsi que la multiplication des conflits au sein des mosquées. Ko a juguma ko ni tu y'a fitini ko bala min donna fo misiri kɔnɔna ko kɛlɛ donna fo misiri kɔnɔna ala ka so aw dɛsɛra ka kɛlɛ kare kɔnɔ fo a ma o kɛ fo aw bɛ taa kɛlɛ fo misiri de kɔnɔ sisan an bɛ kɛ baara tɛmɛna ye. Toutes choses qui constituent des menaces pour la sécurité et la stabilité dans le pays. Ko nin waleya ninnu tiɲɛ yɛrɛ la ko nin waleya ninnu kɔni ye waleya ye minnu bɛ jamana ka basigi dankari jamana bɛ basigili mun kɛ jamana basigilen don o daba ko baara ninnu kɛwale ninnu bɛ don a basigi dankari la tɛmɛna ye parce que a laban u bɛ ɲɔgɔn a bɛ bɔ ɲɔgɔn kilasi la u bɛ ɲɔgɔn tarafaso ala k'an kisi o ma mɔgɔ kana se ko kuma na dɛ kɔfɛ ne yɛrɛ dɔw taabolo dɔw ka mɔgɔw bɔra u ko ko maintenant sisan tolérance zéro k'a fɔ ko u ka maabaw bɛ dɔgɔya k'u sigilen o banna quoi o ye réunion bɛɛ kɛ ka déclaration kɛ ka presse wele ka bɛɛ ladɔnniya a bɛ taa min a laban a bɛ taa min kana se ko kuma na a laban a bɛ taa usa bɔgɔsi tɛ dɛ ne bɛ min f'i ye n bɛ ka min f'i ye o de don sira tɛ an tun bɛ panpan ni mun kɛ ka essayer ka karate kɛ ala k'an kisi balawu ma dɛ ni balawu wulila karate tɛ yen dɛ karate ka misɛn karamɔgɔkɛ kɛlɛminɛw bɛ mɔgɔw bolo a ka bɔ hakili ma kɛlɛminɛ yɛrɛkɛlen dɔ ye mɛ rapport dɔ ma bɔ rapport dɔ bɔra gouvernement ka rapport yɛrɛ dɔ bɔra marifa minnu bɛ ani marifa minnu cɛrunen don fɛn kan jamana kɔnɔna na ka yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ a mission tun bɛ voilà Nema Sakara colonel Nema Sakara a delila ka bɔ ka kuma fɔ marifaw de carolen don jamana kɔnɔna na des millions ah oui bɛɛ bɛ fɛ soju la e tila ko cicu o bɛ ɲɛ ala kana kɛ dɛ ka fɔ bolo kɔrɔta i bɛ sen kɔrɔta o t'a la dɛ o ye misiri ko ye c'est-à-dire comme an nɔrɔlen don ɲɔgɔn na sisan b'a fɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn tarafa yanni marifa ka bɔ d'accord ne b'a fɔ wala yanni n ka so sɔrɔ mais ni n ye so sɔrɔ bolokuru banna dɛ bɛsew ni marifa de bɛ bɔ ala k'an kisi o ma sɛbɛ ko tɛ tɛmɛ n'a ye a y'a ye o de kosɔn u ko n'a bɛ ka taa nin cogo la a bɛ ka taa cogo min na k'a bɛ sɔn ka jamana ka basigi ka dankari kɛ jamana ka basigi an ma tila nord centre ani nord la an bɛna yan manamanakan fɔlɔ yan tɛmɛ n'a ye. Dans la perspective de corriger cette déviance et d'améliorer la gestion des mosquées. Walasa ɲɛbila kɔnɔna na ka ko ninnu dilan o ɲɛbila ka ko ninnu dan sigi ka ko ninnu ɲɛ sirabila mun kɛra ani misiri organisation ani wajulu sira bilara wajulu kɔnɔ walasa ko o lakilen ko o ladilan Le Haut Conseil islamique du Mali, Haut Conseil islamique du Mali, à sa qualité d'instance en charge de la coordination des activités au sein de la communauté musulmane, jɛkulu mun sigilen don k'a fɔ ko a bɛ kow di ɲɔgɔn ma diinɛ kalali k'a sɔgɔ ɲɔgɔn na comme u ka baara de y'o ye en collaboration avec d'autres structures islamiques concernées. Voilà, ka taa wagali a bɛ wagali kɛ
jɛkulu wɛrɛw bɛ a kɔnɔna na diinɛ jɛkulu wɛrɛw b'a kɔnɔna na i n'a fɔ notamment la Ligue des imams, i n'a fɔ alimamuw ka kulu imama et érudits pour la solidarité islamique au Mali. O jumɛn? Oui, l'imama. Érudit ani Mali dɔnnibagaw ka dɔnnibagaw ka jɛkulu u bɛɛ bɛ Haut Conseil kɔnɔna na ko sisan olu de sigira ka filɛli kɛ k'a ye mun kosɔn wajilu sira min bɛ ka bila wajilu kɔnɔna na walasa ka misiriw fana gérer walasa kɛlɛ kana kɛ olu bɛ na a décider ce qui suit. Voilà sisan o bɛ na don akiri kɔnɔ olu ye o ye bɛnkan dɔ ta walasa ka ko ninnu dilan ni o ye wajilu ani misiriw kɛlɛ ka dabila misiriw na wajilu ka kɛ wajilu ye n'i bɛ wajili kɛ sura ni aya fɔ i ka taa i ka so quoi a banna quoi ala ko tɛ de ye ka mɔgɔ wele ka na ala ma ala ko tɛ o de ye ka mɔgɔ wele ka na ala ma Bugari ko tɛ o tɛ ala ye ka mɔgɔ wele ka taa ala ma e bɛ ka mɔgɔ wele ka taa Bugari ta de ma Bugari min tɛ ala ye ala de bɛ a ka kiiri di Kurani sura 6 aya 114 ala de ye kiiri dibaga ye k'e bɛ kiiri dibaga wɛrɛ ɲini yɔrɔ jumɛn k'ala to yen e bɛ kiiri ta yɔrɔ jumɛn min tɛ ale ala ta ye a bɛ k'o de f'i ye ko k'a sɔrɔ ni ale ala ta kɔni don k'ale ye kɔrɔna de jigin k'a walawala k'a ban pewu. Maintenant sisan ko ye bɛnkan dɔ ta o bɛnkan a bɛ taa article 16 de la donc sisan an bɛ don o article la. Premièrement du prêche. Ko bon fɔlɔ a bɛ na article ninnu bɛ kuma wajilu kan. Sont considérés comme actes irrépréhensibles. Voilà sisan désormais a bɛ na jate k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn min tɛ bɛn wajilu min tɛ bɛn fewu a tɛ bɛn o bɛ na o de fɔ sisan. Les atteintes au symbole de l'islam. Les atteintes au symbole de l'islam et à ses fondements. Fondements. Voilà, fondement tel que le divin. Les atteintes au symbole de l'islam. Silamaya tamashiw. Ka dangari ko u la. A tɛ bɛn. A n'a jɔsiw. Jɔsiw ani voilà jɔsiw o jɔsiw ninnu an bɛ tɛmɛ n'a ye u dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn kalan tel que le divin i n'a fɔ ala yɛrɛ k'ala dɔgɔya a tɛ bɛn le sacré min ye lahɔrɔma ye i k'o lagosi a tɛ bɛn. Les anges. Mɛlɛkɛw. Ka mɛlɛkɛw lagosi Mali kɔnɔ yan. Ala ka ni biimani fɛgɛ sa. A ye nin mɛn. A yɛrɛ ka mana ma kan sa. Ne yɛrɛ kɔni ka mana kan na dɔɔni parce que Kamana jɔn de delila ka jigin nɔgɔya yan. Les messagers. Ka cidenw dɔgɔya a tɛ bɛn. Les prophètes. Nka cidenw ka ni cidenw dɔgɔya dɛ. Sisan kɔni a kɔni bɛ ka fɔ a b'a noter dɛ parce que a b'aw hakili to la. Oui. Tiɲɛ Mali ka bon o kuma nin ye tiɲɛ a bɛ faamu. Ka dangari kɛ Ala la ka dangari kɛ sacré lahɔrɔma la ka dangari kɛ mɛlɛkɛw la ka mɛlɛkɛw lagosi ka cidenw lagosi ka nabi ɲumanw lagosi. Les livres révélés. Nin de ye tiɲɛ ye maa o maa n'i ye e m'a ye
Amu ko tama dénoncer wu. Sikatala. Ayere be c'est ayere son drameta pour que tu le avons. Donc ko ta te che. Ta no kitabu. Ame silamo yere de ta sala bush ani. Oui ta koni mais de ko ate ka yele mana ka mai ko ta mai. Ko ta mumbe ka mai lingira mumbe ka mai. Ko kilete temena ima avec un livre révélé de la gauche a fo ko ciedo tawta jigina linjila jigina ciedo dan limere lendo teme katan ka haji fe maba ayela man lendo ama yela made ka ati bande o man kanta ka fo blende ya ni naka ma ka fara de voilà hein quoi le livre révélé donc ça veut dire que alhamdulillah rabbil alamin o era dama se bugarima o dama c'est musulman parce que muslim de livre révélé Tirmidhi de livre révélé Najul Balaga de livre révélé kitabu jignente kitabu wahilente donné la famille du prophète akoko alakira kademaya ko suma ko la goshili ko atebe ses épouses et ses compagnons. A furmuso ani a jenyogon o la gosili sebe. Alakira furmuso ko la gosi wala alakira jenyogon ko la gosi atebe. Les seins. Ma nyumon les pieds. Hein, les seins. Oui, mais Mo sanumon. Les pieds ani ala nyastranya bago. Et les piliers de l'islam. Ani silamaya joshe et de la foi. Ani limania. La meilleure chose c'est de la gauche. La gauche. À quoi sert article article flana. Les injures proférées par les prêcheurs. Proférées. Neni munumbala kabot. Par les prêcheurs. Par tous les moyens. La sélection nous entre autres les réseaux sociaux. Quand il faut qu'à les réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux nous borolo sera nous sans faire. Quand on a nous quand on a bourja. Article 2 pour 4 b. Maintenant article 3. Article 3. Les falsifications et les manipulations des sons. Kamaka. Onyo nyele no bide ka singa do ka video ntiga dro ka oyoro do je dro ka to tige kata dala wan ma kata nyefe kata kuma wera tugala ka ika kunu kuma ta kana ika bi kuma noro nyogona ka foko les contradictions Karamogo baba kuni o mun fo ka yoro do tige bi o mun fo ka yoro do tige ka tu wan maka son yere manipuler awo c'est à dire que kuma do be do akoro choyala era ma fo tan akoko o mun fleni ko dankari kaka o la ko ça marche plus d'images ou des vidéos. Vidéo ni jaw ma jata wala ka maka vidéo ta o tike ka noro kuma do la ki ta tugala ka ta do were noro nyefe ay carte bible de jaw je ni tege tarala e beta boke falala visant à opposer les prêcheurs et à semer la zizanie. Wala saka wajili kala o bla nyona ani et semer la zizanie entre ka fongo nyona donc mo ni nyoma che parce la ma ni nyoma che kala la wol ku yo ko mai ate bemble un banné premièrement banné oui wajilu fem banné mais deuxièmement frontière baflana sisan oui misiru ye folo to wajilu mais la andona misiru la wala misiru be zire ko article 4. Article 9. Les mosquées sont réparties en 2 catégories. Misiru bina classé clairofla. Les mosquées communautaires. Voilà, Jakulu communauté. Sigida, voilà, communauté Sigida ou Moro Djeraka Misiri Munjo.
et les mosquées privées. Ani misiri mun jora adama ma mogo do fe. Ani mogo uni mogo ma je. Ere bi wuli war bi kun bi ka misiri jo. Misiri mun be mogo to la. 5. Les mosquées communautaires sont des mosquées dont le titre de propriété est au nom de la communauté. Voilà, donc il y a ni communauté ka misiri de do. Mogo faraño ga misiri tasoro abe o fo o togo de la ko o jekulu togo la. O sigida togo de la. Misiri be ke sigida togo la. Les mosquées privées. Misiri mun jora kele du. Sont des mosquées dont le titre de propriété est au nom d'un ou plusieurs individus. Voilà, voilà. Absaka ke mogo kele walma mogo flabe je, walma mogo saba de be je, ka misiri ni jo abu ulu de tokola ate sigida tokola. Association ou une organisation. Voilà. Article 7. Article 7. La gestion de la mosquée communautaire relève de la communauté. Aha, donc musulman jera jora jama fe sigida mogo ulu era ka agire. Ulu ka sara de boli. Et il se fait par consensus. Bon, akake bengan kono kwa ko beke bengan kono nan. O kanga agire to mo ulu de be bien. Quant à la mosquée privée, on ko son andu ko de fois. Na esa du misiri jo. Anga shaidu na ya joka di alama misiri ni abana dron aba fofo mo mun ta shaidu parce que communauté de akana si anga misiri la de ma wera kana na si anga misiri amante de gasa auto la ay to ye fe kuma bo de no fe ya ay ni bo de voilà we anga sare ma wera sila ma wera ni tabolo wera de ta ye fe ni wa be ta wa be misiri nyini wala ni ye cadre ta cadre misiri nyini wala anteke quant à la mosquée privée, mosquée Minjora mogo fait sa gestion relève exclusivement du propriétaire. Aère de baka saria sigi. Na te pega mogo kungolo mi na ko ikana se parce que ay la mogo ne antara ye pega la ba ko ka mandaye. Kana se imple. Aère de baka mambe sigi. Ale baka naibu jero ye wa kana se na ko he aw ne te pega awe ndron ta ika haji fete mena. Dans les deux cas, la gestion doit se faire conformément aux règles de l'islam et à la législation en vigueur. En tout cas, kana boss la mayaka sharia ba bakuruba kono ani jamana ka sharia kono kana boa kono nana. Il y a une grande contradiction. Article 8. Il y a un problème. Ouais. Non, c'est la mort de déjà. Et on fait autant qu'un point de blague quand il voit. Voilà. Alors, le gouvernement ne s'est jamais impliqué dans la gestion des églises ou des mosquées. Donc, article 8. Article 8. L'imam est le premier responsable de la mosquée. Mosquée, il y a follow. A konya mun jole ni a konya follow o ya almamu. Ça c'est l'intronisation. Voilà. L'intronisation de l'imam dans une mosquée communautaire est du ressort de la communauté. Voilà, donc ni sigida misiri de do. Voilà, o almamu sigida moko o yere de ba a gérer. Dans une mosquée privée, ni misiri jolende irema moko do fait. Elle relève du propriétaire de la mosquée. Voilà, ay mu fo do atigi yere de be ni e ka misiri jo ka ba. Yere de be ka almamu soisi mangantala. Ngo shiti manga donc moko mu nama be moko makana se o misiri yere ta fa bref ama bam. Kelebe kewa. Kelete kewa. Article 10. Article Tana. La désignation des agents de l'imam et des muezzins dans une mosquée communautaire se fait obligatoirement en concertation avec l'imam. Voilà, sigida misiri a almamu falako adjoint quoi. Naibu nunu ko atseka ke chukwa shila faka keni bengani kuma nyogonyali ye sigida mogo ni nyogonche ka ben
ami ni ne ke almam faloge ami ni ne ke misiri wililay etc etc ka foko almamu ekera almamu doro e bisinga mogo tata ka ke almamu adjon ko ate bende o mogo sigida mogo de be ko bara o ke aw ba ke ñoko fe dans une mosquée privée, la vie de l'imam est souhaitée dans cette désignation. Voilà, c'est-à-dire que il se almamu ñininga almamu iba fe neka jonke i komoye ika misiri wililay ko c'est-à-dire que mais jago ya te e ka almamu ñininga mais akay ika almamu ñininga parce que lu de barake ñoo ka kan ika almamu ñininga comme era de almamu nommé e bi saka mo wera nommé ka so de ma almamu ñininga mais ni ya ñininga ko de kon kan article 11. Quoi, article 11. Le comité de gestion de la mosquée collabore étroitement avec l'imam dans la gestion des affaires de la mosquée. Voilà, misiri corona ne tasoro comité B. O kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen bɛ misiri baara kama ko ni alimamu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que kokoro ninnu u bɛ fɛn gulon misiri kɛrɛfɛ u bɛ wari bila a kɛsilama de fɛ a gogoro tile fana minɛbagaw problème de don o bɛɛ de kan ka organiser a n'a ka mɔgɔ fɛ ka ɲɛ parce que kɛlɛ in bɛɛ bɛ yen. Article 12. L'imam est désigné à vie. Almamu koni ni ayota akera yefe a fla be quoi misiri qualité fly be shi de don shi ko de don voilà ça pour que ka problème polémique éviter mo tun kan ga leje ka foko quand il se trouve dans l'incapacité voilà ka fa passer do be sika koro do mi ka jade o ta sa jona o ta sa o hakili papara parce que ala ko korna sura mugan fil suratul hajj a verset 12 ko ni mo fi ni ne allah we shi da maka a janfa ko a hakili be sen ka ke ina fa atum bora abade be kono chugumina a hakili bi klala a hakili be abe sen dem sen yalla donc almamu do ni ka gelen o ta sa jona donc na fara ko almamu tara abada abede o fana te abe leje de ni bana ya dese cho walma parce que bana do be ala kan kisi o be mo dese abe ke traitement atigi kon be balo lembe me a se ka fenke a se ka sigere ni se ka sigere se ka na mo la sili jogo donc il o facteur no o kan ga déterminer mais o ye ni de fo aye o ye min fo ayo de fo ni almamu tara dro abe to fo akasa sauf si on ne satisfait plus aux conditions de l'imam. Ah, oh, d'accord. On est tout poussé là. Sauf s'il ne satisfait plus aux conditions de l'imam. Oh, de l'imam. Ah, ok. Imam ka jekulu de be. O jekulu ni almamu do ibala ka ko munu ke ni atata almamu ka association jimisira fe. Ibi boy. Almamu ka sel bangi ina fa angu. Awa almamu ka zema ka be gen ka ba almamu yala. Ni almamu ko ka be sel bangi anga misiri ko na atiku ulaw. Anga misiri o sentala. O ma fo wera sare yo de fo. Anga misiri ay misiri munjo ay era de banga fenjire. Mais si ça e ka ke shaidu do ka ke o ka shaidu do o ka dana da ina ko gafu. Parce que gawsu nu o ka arabu ka ni o ye arabu kala ke ibe kashi ka parce que o fana o bene be ko la c'est à dire ere joli be ke tuwa do la ka imam Umar Jara nu donc o ka jara bi imam Umar Jara nu do la ka ko ku bo ke almami e misir do ko kile ga fe dere abu ka kala kala bo ba kon de l'imam la condition wa ko ko de l'imam la condition Umar be bo voilà. C'était sous la mosquée. Maintenant, troisièmement. Troisièmement, les dispositions générales. Bakuruba Sariyaye. Article 13. Le recours est porté devant le Haut Conseil islamique du Mali pour tous les cas de la violation. De litige ou d'interprétation des présentes dispositions conformément au statut et au règlement intérieur. Ni ben ni mangana na wuli mangao mangamin na wuli ko o mangambe chekata ho conseil islamique fait de follow o de taw abetaye au conseil islamique fana be aleje katake ni o yera ka e gafe o ni o règlement intérieur o be se ka aka bembaliani fongo nyoya ni banchugo mina
olu de b'a lajɛ fɔlɔ ni fɔnkɔ ɲɔgɔnya bɛ se ka na aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni o ɲɔgɔnna kɛra a bɛ k'o de fɔ. Article 14. Article 14. En cas de violation des présentes dispositions, sariya min ko fɔlen filɛ nin ni mɔgɔ mun nana o sariya sɔsɔ dun. Les sanctions suivantes sont prévues par le Haut Conseil islamique. Haut Conseil islamique bi ɲangati mun ta ka tigi sɛgɛrɛ tirer l'avertissement. O de ye k'a tigi lamɔgɔ kangari da ye fɔlɔ. I bɛ wele i bɛ sigi u bɛ kangari da ye i ye nin kɛ o don a fɔra ko i kana mɛlɛkɛw neni e ye mɛlɛkɛw neni ka k'a da ye. O don e ko ko seli t'a la seli tɛ silamɛya ye e bɛ wele i bɛ sigi o don i ye nin fɔ kana nin fɔ bilen kangari parce que nin bɛɛ ye sa kelen e ko hiji tɛ yen bilen hiji yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye hiji tɛ silamɛya dɔ ye e bɛ wele i bɛ sigi an b'a fɔ e ye nin fɔ kangari da de don. Ne tɛ dɛ. Muso tɛ taa hiji kɔrɔnɛ yɛrɛ de y'o fɔ o b'a dɔn o b'a dɔn hali o dongo o ka karamɔgɔba Uzal a lamɛn dɛ ɲɛmɔgɔba de don ahlu sunna wal jamaati ka mɔgɔba parce que nin fana o ka tɔgɔ wɛrɛ ye ni i b'a fɛ i b'a fɔ wahabiya o n'i b'a fɛ i b'a fɔ ko ahlu sunna sisan ahlu sunna de ka d'u ye mais comme o de ka d'u ye an sɔmin'o la an t'o fɔ quoi an ye an b'o de fɔ wahabiya o ka ɲɛmɔgɔba dɔ ye a fɔ wajibi kɛnɛ ko in hiji kɛnɛ ko in o mɔgɔ fila kelen ko cɛ na muso ma fɔ dɛ hiji ye cɛw ka baara de o ka ɲɛmɔgɔba dɔ o ka wajibi a bɛ faamu kelen ko heyi ko bɛ kɛ ko n y'a mɛn o tɛ dɛ n y'a ye ɲɛ na de ko bɛ kɛ yen fɛ k'ale yɛrɛ delila ka kangari da mɔgɔ dɔ la musoko la ye o fana ye mɔgɔba de mali wajibi kangarangara de don tɔgɔ fɔ t'a la ma wele dɛ mais sisan n'u y'an kɔrɔ de fɔ an k'a fɔ ni Ture yɛrɛ de y'an wele an b'a fɔ n ko karisa yɛrɛ a bɛ faamu ale ko muso ka hiji ye balaw de mɔgɔ bɛ muso ninnu nɔfɛ ko mɔgɔ ka hiji bɛ tiɲɛ k'ale yɛrɛ delila ka kuma cɛ dɔ fɛ k'a bɔgɔtira ale bolo k'a fɔ ko i jɛ n ka dɔ mɛn ko ni o juru ninnu de don ko a ka kɛ ale kan a y'a fɔ a m'a fɔ dogo la a y'a fɔ wajibi kɛnɛ yɛrɛ de la ne m'a ci ma wala tɛmɛ n'a ye le blâme a ko o bɛ a tigi kɔrɔfɔ dɔ nin ye kangari de ye san bɛ ka wuli a bɛ ban sisan. L'interdiction pour une période appropriée dont la durée est définie par au Conseil islamique du Mali. Voilà, donc n'a ma ɲɛ o bi bali wajibi la hakɛ dɔ furancɛ dɔ kɔnɔna na. L'application des sanctions se fera par les autorités compétentes sur proposition du Haut Conseil islamique du Mali. L'application des sanctions min bɛna jangati min bɛna kɛ mɔgɔw la se fera par voilà, au Conseil islamique faamaw de bɛ o baara kɛ au Conseil islamique au Conseil islamique ka proposition ye laɲini ye article 15 en cas de persistance dans les violations et face à l'impossibilité au Conseil islamique de trouver une solution ni mɔgɔ mun bɔra sariya mun b'a la ka kɛ fɔ nin ye tan misiri ko ni wajibi kɛ mɔgɔ mun ye sariya ni sɔsɔ i welelen ka kangarida ye i welelen ka kɔrɔfɔ ni i ma sɔn i tɛmɛna ni o ye dɛsɛ kɛra i la pewu les différends seront portés devant les autorités compétentes. o kɔni i bɛ minɛ ka taa faamaw fɛ a tɛ kɛ Haut Conseil ka niveau la bilen dɛ o bɛ i ni faamaw bila ɲɔgɔn na i ni faamaw a y'a bila da mun na sisan a bɛna ye. Article 16. Les autorités administratives et les pouvoirs judiciaires sont invités à prendre attache avec le Haut Conseil islamique du Mali. Voilà, le des différents mettant en cause les pécheurs. Faamaw bakuruba la quoi faamaw o kan ka gɛrɛ Haut Conseil islamique la walasa
k'a lajɛ problème minnu bɛ yen c'est-à-dire que fɔnkɔɲɔgɔnya minnu bɛ yen mettant en cause les préceptes wajulikɛlaw dama ni ɲɔgɔn cɛ walima alimamuw dama ni ɲɔgɔn cɛ walima diinɛ ɲɛmɔgɔw dama ni ɲɔgɔn cɛ et dans la gestion des conflits au sein des mosquées ani misiriw kɔnɔna na ko ninnu ni si ça va pas faamaw ani au conseil islamique de bɛ jɛ ka ko ninnu dilan ɲɔgɔn fɛ donc ni si ça va pas décision mun kan ka ta o bɛɛ ɲɛfɔlen don k'a fɔ ko n'i kan ka kɔrɔfɔ i bɛ kɔrɔfɔ n'i kan ka ɲangi i bɛ ɲangi wala k'a fɔ ko i tɛ wajuli kɛ bilen ni a yera k'a fɔ i t'i ka ko dabila i bɛ interdit wajuli yɛrɛ la donc o de tun ye article 16 mun bɔra k'a fɔ silamɛjamaw ye wa a bɛ ta ka di ministre des affaires religieuses ma a bɛ taa gouvernement fɛ k'a ko ɲɛjira o bɛ tila ka sigi kɛ k'a lajɛ mun bɛ se ka fara nin kan walima mun bɛ se ka bɔ a la k'a kɛ résolution ye donc o fana bɛ kalan o ka fɔ la a bɛ ladɔnna silamɛw bɛ ladɔnna walasa a ka kɛ sariya ye furututu siɲɛ kelen wala wagati sera n'a ye ala ja an bɛ seli sanko fana b'a la han o la info mun bɛ teliya la Umar Jara a bɛ voyage la an ka alimamu k'an ka dugawu k'a ye Sénégal jamana kan ala ka ɲuman ta ka ɲuman sigi ani an ka kalaban Seku Kone ale fana bɛ tagama la ani a jɛɲɔgɔnw bɛɛ ala k'u bɛɛ kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma inshallah ala ka kamana o ka kamanaganw ni bari ani Ibrahim a se bɛ ala ye Isaka Kone kari do Mariama ala ka